Jorani kok panda nanya bagi nasing tongja kapang ni joto takte buksoro puyal kabe ko jam sogo tiri jorani kok panda wo tini 8 tarik Mei 2025 bisi tiri ni salmari wo kotor kok tumang hanya hai thumi chu kham samir not saimano je thangnai 22 tarik April je tamo Pahalgam Kashmir ri Pahalgam tourist spot ho je 28 jona bathar mani abuni kok tuma teruk phai sopai tongo teibo kotor je agu khar ni bisingo je 28 jona bathar jamani bisingo Nepal ni khoroksa North East ni bo khoroksa tai kebo jawan tongo kebo air force ni adam rok botongbayo dai kok tuma saimang kha khorong nei thuruksa bahanya tongo ga bahai rok bo kok tuma যদিও বথারজাকমানি উপলগ থরুক সারা না হিন্দু হনি সিংসঙ্গै হিন্দু কেন বথারজাকমানি দ কক্সিল জামু কাসै দङ তাই তাবুক যে পাইথাক জরা 6 তারিখ যে মে ভারত আসুমসা হরনি একটাও থাङै নাই পাকিস্তান তাই কাশ্মীর যে টেররিস্ট দংমানি ক্যাম্প ন 9টা ক্যাম্প ন বখকমানি भारत सरकारनि सिद्धांत न दुईनाय तिनी कुचुक बेरेमनि कगलाम पान्डा बाहिनी संसदका मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि तिफांबाय भारत सरकारनि जे सामुं गुमुंनि दंमानि ओ जे टेररिस्ट न आक्रमण खायनि बागै हेकाबा भारत न कातिना बागै भारतनि बरम नारना बागै भारत छातक जागमानि जवाब रनानि बागै जे याप्रि रमानो तिनाय गोरों मिटिं नि दङ तिनी जेमन मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि तिफांबाय कासे कुचुक बेरेमनि कगलाम पान्डा संसदका जुदा मिनिस्ट्री माने डिपार्टमेंट ताई बेडेकनि सेक्रेटारि रगनतिनाय नेशनल सिक्युरिटी रगजाक माने भारत हागतन मथांना बागैनाय जुदा कगलाम बाहिनी संसजाक थिका ताई जे पातिमुं राय थाका आबनतिनाय बसं माने हागतर बेरेमो तियारतं ताई इंटर तमो जे जत मिनिस्ट्री रक कथालायनाय कगलाम सालायजाखा कगलाम पान्डा मंत्री बखन मोदी जे सामुं हुमुं रकनो जफ्लाया खाइक्लां थानानि जाय ताई आबरन मिनिस्ट्री जे डिपार्टमेंट रकनि ताम खलाय थाय निनि नायबाथां डिपार्टमेंट दङ निनि आरनि गोबांमा कारेन्ट ताई निनि प्रतिरक्षा गोबांमा जे मन्त्रक बा एडमिनिस्ट्रेशन नि बखाखनिबो गराक खाइनो थिति खाइ सामुं हुमुं नि दङ ताई जत मिनिस्ट्री ताई मथारकनि बिसिङो जे नांगमानि याप्रि रमनानि बागिबो तिनि दागि जाखा तियार दंनाय जेहेतु बुइनो अटैक खालायगा बुइबो अटैक फान खालायमान आबोनिबो हजाक दंना बागिनो अकरा याप्रि आमनो कारिबो तिनि जत थंरों बदल राजनीति बदल नेता रनति बाहिनो समसिदा तांनाय टेररिस्ट रकनो केबेंगै तामखे फिरक मुं रमानि याप्रि नति बाहिनो भारतनि जे सेंक्राक बदल रकनो बलाय मानि बिसिंतै ऑपरेशन सिंदूर नति जत पॉलिटिकल पार्टी नि खाफुरमानि बाहिनो मानखा खाफुरमानि मानखा कगलामनि बिसिंतै ताई डिफेंस जे मिनिस्टर राजनाथ सिंह नि तिफांबाय बाहिनो दिल्ली कटालो जे पार्लियामेंट भवन संसदका कायसे कगलाम पान्डा आरो राजनाथ सिंह पाकिस्तान ताई पाकिस्तान बाय नायकलि तंजाक जम्मू काश्मीर जे टेररिस्ट नि कैम्प काश्मीर 9टा जे टेररिस्ट नि कैम्प न भारत जे थाङैनाय जप्रमानति बाहिनो मीटिंग ताइसा सरायसरायके सालायजाक फिका कगलाम नि उलान ककनो थुनाय रकनो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरेन रिजिजु थाका जे ऑपरेशन सिंदूर ताउ बचली तंख ऑपरेशन सिंदूर पाइयाख काबोनि ताते बुकुचंग ऑपरेशन सिंदूर ताबुक ब पाइयाख काजैनो पाकिस्तान न जे ताबुक रुतुक जागि तंख तैब कैम्प रगनो जप्रब बा आक्रमण खायनि बागिनै भारत के पाकिस्तान नि बखाखनि जदियो आ पार्टी नुना नरमिया बसाका जे तंख संबरक से थुयो हनिनै दाबि खालायजागो फियाबा भारत नि बखाखतै कोनो तंख संबरनो अटैक खालायजाया अ पार्टी मुरगनो तिनै बुबाग्रा प्रदुत किशोर देवबर्मा तिनि बि सोशल मीडिया अ फाइनै साका जे भारत हाकतरनि हांनो हामबाय जे नायमा थाग्रावनो ब हामबाय जे विरोधी दल रनो ब हामबाय ताई जत भारतनि लुकुरगनो हामबाय रेखा ताई पाकिस्तान न हजाक रेखा तुमुंनो बुफानो जदि केबो चेकले खांके थंका हांके अबाहायनि बसानि हालगनाय आबगै बांलादेश बो हेता तंथुं आबाहाय सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब रगो आहिनो भारत न जे सिग्रिवि बिसारमै दंमनि अबरंनो बनायनि नांनाय नि बुबाग्रा साका ताई पाकिस्तान नि बरक जे गसियांगि दङ अब टेररिस्ट या जों तंकसं बरसो थै दङ हनै सामानो बुबाग्रा साका जे नर बतो तंकसं बरक न चप्रब का अर पहलगामो गांकै नरकाम न ताबुक किरिवि कोई खायक जाना नाय दं
अबाकेर बुआग्रा साका तामनि हिंबा जे सामुं खलाइका आ सामुं हाइनो मार जवाब मानाय तामनि हिंबा पाकिस्तान हंखाय जे टेररिस्ट हंनो रिनाय रिवि दंनाय तुमुंग नरक पाकिस्तान नि जे खरकसा उनकोनि प्रतिरक्षा मंत्री सेक्रेटारि प्रेस मिट खाइ साका जे जों पाकिस्तान बलं बरं टेररिस्ट हंनो रिया नि सामनो बुआग्रा साका जरि नों रिया हंगाकै उस्माला बिन लादेन बर' मानजाक तामुई पाकिस्तानो bo manjana kalai amno karibo je भारत no wai wai attack khlai ka borni paithak jaga to nong Pakistan no khakaisa terrorist no riwiton mani jaga ni bogra saka abagui jesipano fatar hani borogrok भारत no Hindu thuru khai Christian khai ngai bur lei sukuruna nai tongoni abokun dino chai mangla tam ni hinba भारत kaisa भारत ni Hindu भारत ni thuruksa jotono thansa tai grao wahyo saka je भारत no जे borok mokol sitaro nasinai borno wahai jawab nani unthung nibo भारत सरकार साका पाकिस्तान no हजर रखा बांग्लादेश no हजर रखा नाये di boarani kok punya di tirin jar ko pandai makro बाद जो रिस्पांस थोड़े दिन पहले परसों रात को या कल सवेरे जो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया है, एज एन इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। जो पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है उसके लिए मैं अपने सेना को सलाम करता हूं एंड आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ इंडिया कि आज जब पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, आज हिंदुस्तान का सेना, हिंदुस्तान का सरकार, हिंदुस्तान का ऑपोजिशन, हम सब देश के साथ हैं। इस समय कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इस समय वी आर ऑल टुगेदर एज वन इंडिया, एज वन नेशन एंड एज वन पीपल टू फाइट द टेररिस्ट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने उनके सिविलियंस को मारा है। उन्होंने भी पहलगाम में ऐसे उग्रपंथी को भेजा जिसने आर्मी को टारगेट नहीं किया, जिसने हमारे सेना को, जिसने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। पाकिस्तान कहता कि उनके पास उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने उनके पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स नहीं है। तो ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया? ये पूरा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान इट्स अ होम ग्राउंड फॉर टेररिस्ट्स। आज उसने हिंदुस्तान को अटैक किया। एक समय पाकिस्तान के खुद के उग्रपंथी ने बेनजीर भुट्टो को भी मारा। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हुआ वो भी पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट और ये जो जवाब इंडिया का है एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऐसे लोगों को यही जवाब देना चाहिए क्योंकि ये लोग प्यार का शब्द नहीं जानते हैं। इनके साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक, इसके लिए मैंने पहले भी कहा, इंडिया शुड ऑलवेज टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये मैसेज हमारे दूसरे पड़ोसी को भी है जिन्होंने पिछले 1 साल से एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। बांग्लादेश भी समझ ले कि आप ट्विटर में, फेसबुक में और सोशल मीडिया में आप हमें धमकी दे सकते हैं, लेकिन बाप बाप होता है और बच्चे को बाप से डरना चाहिए। ये मेरा मैसेज हमारे सब इंडियंस को है। वी एज तिपरा मोथा पार्टी इंडिविजुअल्स, वी स्टैंड विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर इंडियन आर्मी। वी टुडे आर नॉट ऑपोजिशन पार्टीज, वी आर ऑल फर्स्ट इंडियंस एंड देन we are everybody else. तो this is my message to everyone. आने वाले दिन में और 2-3 लोग और 2-3 देश हमें उकसाने की कोशिश करेगा। मैं अपने हिंदू को बोलना चाहता हूं, अपने क्रिश्चियंस को बोलना चाहता हूं, बुद्धिस्ट को बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु बॉर्डर के उस पार है और हिंदुस्तान का मुसलमान भी हमारे साथ खड़ा रहेगा टू काउंटर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जब वो धर्म के नाम में हमें टारगेट करते हैं। जो उन्होंने पहलगाम में किया, वो चाहते थे कि इंडिया में हिंदू मुसलमान का राइट्स हो, लेकिन हिंदुस्तान का
नागरिक इतना बेवकूफ नहीं है। खापांगनी ताहते बुकुकचों जे जेहेतु अब जे अटैक नि कक फाइका जे एयार अटैक गाय जे 15टा जागा न ताबुक जे न्यूज होगो कासै तंगमनि त्रिपुरानि बर किसे किसे जागाओ किरिजाग्लाय तंगलायमानि जे पाकिस्तान रक चिनि त्रिपुराओ दा अटैक खायो हनै बाक्सा कामि कामि रगो सालाय जे किरिजाग्लाय तंगमनि ओ ककनो आं किसे सावनो नादि कायसा कुइसु कक तमाओ नेशनल नि कक तमाओ अबो कासै फैका जे पाकिस्तान बहायनो इ 7 तारिख बै 8 तारिख भारत न अटैक खायो बागै चाइतो खा नैबो बिसिंति कक तमाममन खबर किसे चैनल लगो फनुक जाखा नेशनल चैनल लगो आ चैनल लगो सामानि कायसा त्रिपुरानि बुमुं हाइ खाइनाय खना खा आबनति नते ब किरिजाक लाइखना एक्चुअली ब सामानि जे राज्यनि बुमुं साजाका आ राज्य जे जागानि बुमुं आबो त्रिपुराया जे ताबुक तामसाका 8 तारिख मे नि जे पीआईबी दिल्ली नि बखाक्ति कायसा साजाका जे पाकिस्तान रक बाहायनो भारत न अटैक खाइनि बागिनाय जे टारगेट खायका आ टारगेट दगनो सुबाय रेखा सिनियरनि डिफेंस सिस्टम भारतनि डिफेंस सिस्टम बयकेबो कुजुगनो खातिपानो चप्रम लाखि आमनो काटिनानि बो सिस्टम तंगो डिफेंस सिस्टम कराक गाके आमा केनो काटिकानि साका एका ऑपरेशन सिंदूर जे 7 तारिख मे इंडिया खलायमानि आमनो तिनै तामसाका पीआईबी नि बखाक्ति प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो बखाक्ति कायसा कक अंखमा जागाव साखलाय जाखा जे ऑन द नाइट ऑफ 7th and 8th May 7 तारिख 8 तारिख में 2025 पाकिस्तान attempt to engage a number of military target in northern and western India including बोताम तमो जे 15टा जागानो पाकिस्तान टारगेट खालायमानि कक पीआईबी नि बखाक्ति अंखरका जे आवान्तिपुरा हनै कायसा जागानि बुमुंनो से साजागो आबायं गबो खागोनो काश्मीर बखागोनो ओ जे आवान्तिपुरा हनै सामानो सिनि त्रिपुरा रखनो केबो खाना आबो खानानानि ता गबाजि त्रिपुरा नि जावान सबदि सिन त्रिपुरा कोन किरिना करे तफानो आबो नायमा थांगनो बेवनो थिथिखायना तबे जे 15टा जागाव पाकिस्तान अटैक खायमान हनै न्यूज होगो काई तंखा पीआईबी नि बखाक्ति साखलाय जाखा आबो आवान्तिपुरासि त्रिपुराया आवान्तिपुरा श्रीनगर जम्मू के तई बसादाका पठानकोट अमृतसर कपूरथला जालंधर लुधियाना आदमपुर भटिंडा चंडीगढ़ नाल फालोडी के उत्तरलाई तई बुश आज 15टा जागाव से अटैक खालायना नायमानि कितो खालायमालिया सिनि जे सिस्टम काहामनि बागै फरिगा खाबां ताथे बुखोकचों भारत कायसा अबाहायनो देश कानमा जुदांगि मानो रसामा जुदा कक्सामा जुदा तमुं जुदा मोखां जुदांगि मानो फियाबा बखाले थानसा जों भारत हानि बसा मा हायनो बिरोधी दल लंनि बखाक्ति बाहायनो भारत हाकतरनि ओ जे हापांनि जे ताबुक ऑपरेशन सिंदूर न तिनाय खाका हामिया फरका त्रिपुरानि माने सरकारनि विरोधी दंनाय फानो कांग्रेस बदल तिनि आम्बासाव हिमबत खायमानि बिसिंतै आशीष कुमार साहा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेंट नीति फांबाय फरिके आम्बासाव जे भारतनि नायमथां रगनो ना बरकनि देराजाक जराव किरिमा सिंचा जराव बरक बखा कतरखे बॉर्डराव थाङै प्राय 40-এর কাছাকাছি ভোটার আজকে আমাদের দলে যোগদান করেন এবং তারা প্রত্যেকেই যুব নেতৃত্ব বিজেপি ত্রিপুরা মথা থেকে তারা এসে যোগদান করেছেন এবং আমরা আরও বেশি আনন্দিত যে আমাদের একজন প্রাক্তন সৈনিক আজকে ভারতবর্ষের সৈনিকদের নিয়ে আমরা গর্বের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি আর প্রাক্তন সৈনিক জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস দলে এসে যোগদান করেছেন আমার এই প্রাক্তন সৈনিক বন্ধু আপনার ভালো নামটা সঞ্জয় রাঙ্খল আমাদের দলে এসে যোগদান করেছেন উনি ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক আমরা ওনাকে দলে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনার সঙ্গে আরও 8 জন যুবকর্মী আমাদের দলে যোগদান করেছেন তাদেরকেও আমরা দলে স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আগামী দিন দলকে শক্তিশালী করতে মজবুত করতে তাদের ভূমিকা আমি আশা করছি এই আম্বাসা জেলাকে তারা পূর্ণাঙ্গ
শক্তিশালী সংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠিত করব। গাই খাবানি তাহলে বুকুকচং নর নক্ষনা আমবাসাওয়া কংগ্রেস রক বিরোধী দল তুতি ফানো ভারত হানো হামজাগৈ থানচানি কাইসা খরাংবাই হামবাই রমানি ভারतनि सरकारनि डिसिसन ताई जे ताबो सेंग्राक रक खा कतर खाई बर्डार सिगां खाख्लाब जागैनाय भारत मोथांना बागै जबा खालाय दंमोननि बागै जदिও रिपोर्ट साइमानका नखा साखाति जबा नांनाय दंखना पाकिस्तान बो बर्डार कक्लाय दंथै भारतनि जवान दंनो बाहायनो थुइ दंमोन दं कक्तमा गासै फाइ दङ तंख समरक दं बाहायनो खाबर दादे बुकुकचं काइसा कक थुम साख्लायमु हास्तेनि हायर एडुकेशन मिनिस्टार ना डिपार्टमेंट कुचुग्रुं बेडेक निबखाक्तै जनरल डिग्री कॉलेज न खबै कॉलेज नि जे सामार वेकेशन तंमनि रकनो वेकेशन गलिया ताखलाय हाइनि साख्लायखा ताई डिपार्टमेंट नि दागिफां अनिमेश देबरमा काइसा नोटिफिकेशन नि बिसिंतै साख्लायखा रं सरनाय रकनो पराशोनानि काहामनि बागैनि बसकानि 9 तारिख सिमि 3 तारिख जून जरा जे जनरल डिग्री कॉलेज रगो प्रोफेशनल कॉलेज ताई टेक्निकल इंस्टीट्यूट रगो जे छुटी साख्लाय दंमनि आबरनो कैंसल खालायजाखा ताई कॉलेज रकनि जे कॉलेज रक आगिनि जरावनो खुलुकजाक दंनाय सेमिस्टारनि परीक्षा एडमिशननि सामुं ताई क्लास रक बसलि जाकनाय आबनि बागैनो खाना तामसाका टीचर रकनो जे टीचर रकनि सिकक माने बरनि सिकक तो मानाय छुटि के तो मानाय किन्तु जे स्टूडेंट रकनि गांगाय ओ जे सामार वेकेशन पोस्टपोन खालायजाखा खाबरि तादे बुकुकचं ताबुक फारिखाय किरण गिते गांकाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी तिनी कक्तमा थुंगरनि पान्डाखाय आगरतला न तेबो नायख खलायनो गितिंगै ताई दुइटा बाइपास रूट लामा कतर सामनानि बागै सिगाङै दंखा नि साका काइसांखे लेम्बु सरानि सिमिसेङै सिनायहानि रामनगर जयनगर तै आमतली जरा 25 किलोमीटर वेस्टार्न बाइपास ताई काइसांखे लेम्बु सरानि सिमिसेङै बुजंनगर खयरपुर आमतली बाइपास थाङै 24 किलोमीटर ईस्टार्न बाइपास आमनो आगरतलानि रिंग रूट बहायनो हनै मानो वेस्टार्न बाइपास नि किसे बखा जे मालखुं लाइसु खाइ मानफानो लामा तांजोगै दंमोननि सामुङाबो 2027 से पाइनाय तिनी कक्तमा थुंनायरनि पान्डाखाय तांनो कतर अ कक साका किरण गिते ब साका दुइटा जे बाइपास आबो चाइल्ड लेन माने लेन को चारटा खाइनाय नाय दुइटा बाइपास गबा थांनानि बाय फायनानि आबो लाइन तंगै तंगै खाइनाय चारटा लेन नाय हास्तेनि जे 6टा नेशनल को जे को तमनि हाईवे आरनि बिसिङो जतनि कलक काकाय 793 किलोमीटर ताई आरनि बिसिङो राज्य सरकार जे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि बखाक्तै पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि बखाक्तै अब उंनाय जे ताबक तांजगै तमनि अब NHIDCL नि याक्तै अ सामुं तांजगै दंगो ताई NHIDCL नि बारजाव खुवाइनि सिमि कमलपुर 208 नং जातीय सड़क जे लाइ तमनि अकरमो दिनि कक्थुमो साइथाना का लोकरनो हामक्राय इंगि तमनि ककरकनो ताई गोरों जागाव सामुंनि तमनि ककरनो हायनो साइथाना का जदिउ लामा सामजागै तमनि जागाव केसे केरें दङ गोबांमा बरकनो लामा तांथानि रग जे केसे केरें आबो साइथाना नाय नेगरादि किरण कुमार गित्तेनि प्रेस मीट सबैके नमस्कार सबैके नमस्कार আজকে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে নিয়ে আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি আমাদের রাজ্যে 6 ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে যেটা NHIDCL যে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড হাইওয়েজ যেটা এজেন্সি এবং রাজ্য সরকার দুটো মিলিয়ে যে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে কনস্ট্রাকশন এবং মেইনটেনেন্স করি তো যে লেন্থ আছে টোটাল 793 কিলোমিটার ডিজাইন লেন্থ পিডব্লিউডি কাছে আছে 43 কিলোমিটার और NHIDCL কাছে আছে 749 কিলোমিটার তো আমাদের 793 আছে টোটাল ডিক্লেয়ার্ড ন্যাশনাল হাইওয়ে এটার মধ্যে 434 কিলোমিটারের কাজ শেষ হয়ে গেছে 434
আর 305 কিলোমিটারের কাজ এখন চলছে। তো যে কাজ হয়েছে সেটার মধ্যে আমাদের পুরান যে আমাদের হাইওয়ে NH-08 এখানে চুরাবাড়ি আগরতলা কিছু পোর্শন আছে, তারপর খায়রপুর থেকে আমতলি, আগরতলা উদয়পুর, উদয়পুর सबरूम, কুমারঘাট কৈলাসহর, মনু শিবলুম, আগরতলা খোই যেটা চালু আছে এটার মধ্যে মেন যে আগরতলা শহরের যে ওয়েস্টার্ন বাইপাস যে আমাদের লেবুছড়া থেকে শুরু হয়ে সেনায়ানি, রামনগর, এদিকে আমাদের বাংলাদেশ বর্ডার পাশ দিয়ে আমতলি যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 4 লেন। এটা আছে ওয়েস্টার্ন বাইপাস অথবা রিং রোড আপনি বলতে পারেন। আর আরেকটা আছে ইস্টার্ন রিং রোড, যেটা লেবুছড়া থেকে শুরু করে বচ্চননগরের পিছন দিয়ে যাবে আর খায়রপুরে এন্ড হবে। খায়রপুর আমতলি রাস্তাও 4 লেন হবে, এখন যে 2 লেন আছে সেটাও 4 লেন হবে। এটা আরেকটা প্যাকেজ। আগরতলার যে শহরের টোটাল রিং রোড হবে 49 কিলোমিটার টোটাল, 25 কিলোমিটার ওয়েস্টার্ন বাইপাস, তারপর ইস্টার্ন বাইপাস আমতলি খায়রপুর, সেটা মিলিয়ে 24 কিলোমিটার। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৈলাসহর খোই রাস্তা হয়ে গেছে, এখন খোই তেলাঙ্গানা হরিয়ানা এটা কাজ চলছে, আর বাকি অন্যান্য কাজও এখানে চলছে। আজকে যে আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি সেটার মেন বিষয়টা হলো যে খোই থেকে কমলপুরের যে রাস্তা যে প্রায় গত 2 বছর আগে কমপ্লিট হয়েছে, সেখানে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি গত কয়েকদিন মধ্যে এখানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখানে লোকাল পাবলিক মিডিয়ার মধ্যেও আমরা অনেক ভিডিও Gai khabar tade bukuk chong au lama kotor sramjak khangkangke aro je jagat langjane rok motamuti rang manambe kahamno phiaba sarkar je NHIDCL no rumani bai chini boroni bisingo je tahsildar rok tongnai rok bo baksa illegal baksa kagos namo baksa legal kagos phano rang thikmote somanke maini anglai mani bo koksil jamung tongo jemon jirni arogono kebongka kaba 25 lakh কেবংকে 1 কোটি পার কানি ওটাক আমাকে রগ রাংমানি তংমান ব কক্তমা তঙ্গো যদিও লামা কাহামুনানে সে কক কিন্তু জানজা মানথাইনলে জানিজা সিলাইনো মিটিং আংলাইনো সালাইথাই মানথাই রলাইথাই খামান তাতে বুকুক চং তিনি যে TTAADC ni CEM Purnachandra Jamatia khotong bagni bagi tini killani muitulungo thangai kaisa pandani bisingti bakha khotong bagmani jagao saikhanarka je agini sarkar oi taboni sarkar phelaimani kogrok je agi CPM ni sarkar kongpuru gangke borok rok jeti khe tekto mambaikha akorno bukukai saka tai tini tipramo thale tabuk sarkara tongtei phano dofani manthani koksao agikhe CPM party rok bong sarkara tongkhangke bong party ni borok rep khaijake ba botharjak khangke nijini bosapan botharjaki tongni nilakhe se ma tongo tabuk gangke boa guarantee phangbai thani just kono party mungni nai di nijini party borok phangthong chayanola chaya naino mazar berani bagi tiar tongo tipra motha haini botini kok saka moitulungo pharigai khanai baji CM Purnachandra Jamatia ni speech khotong program bangmani program bisingte chung Maharaja je chini next generation no toma message roni nai amono chung sara triprao copy nani bagini nurni jaga bo sophaja last time chung oro jaga jon sobak khailekha gomtini ingoi Udaipuro naroni oroni bo onek participate khaibekha especially chini burai ro chini ha hongjak mani chi mani ha si hongjak amani ha hongjak ble tripura ha mane amani ha nge je jati je dopha buskang agognani hinke burai rokni participation kore hinke o jati ungklong onslonai khani bangwe chini Maharaja naibo burai rokno buskang agoroni bagoi burai rokno buskang agoroma ke chi o jati o dopha unnoti nai buskang agoi manai boni generation hawai phene tini chini burai rok si ungklong onsloja hinke o jati te je sphane buskang agomaya khani bangwe chini Maharaja naibo burai rokno buskang agoroi chini jati no kusu karwani bagoi tini chung khotong bangmani chini culture chini tradition chini chinimu
বনো जों বসকাং আগরওয়ানি বাগৈছি দিনে এক সময়ও আগরতলাও রেগনাय কাङै थांखांखेल इनसाल खायजाव लासि रोजावो उदयपुराव रेगनाय काङै थांराय आंहा एक समायाव माहायके मुभमेन्ट खायते और जागानि ता मोसनाय ओरिनाय रक कांलायमानि ताबो जों ताके फेशनेबल हायके जतन नुहा इभेन वान देर पर्यन्त ताबो रेगनाय कांबायले हायके दे जों ओ जराव मडार्न नि जुगव जों चिनि खोतों बागै चिनि रिनाय रिसानो जों तेबो बसकाङाव प्रमोट खायनायनि बागैनो तिति एडिसिबाय सारै जों ओ याप्रेसेव जों नायो चिनि बकुराव चिनि बुमाराव बसकां आगौथों चिनि बुमाराव बसकां आगौखे बन बोसाराव उन्नति नाय अमो जों बिसास खायो नेराव जतन सिबो जे बोरैराव थानसा ओंगै बसकां आगौ खाहिके चिनि जाति बसकाङाव आगौनाय तिनि जों अमनो नुवान सक थाय ताबो जे चिनि बुबाग्रा नायमनि जों ओ प्रेजेन्ट एट प्रेजेन्ट जों जे सिचुएशन फेस खायमा दं रेगा ताङै मा दं बनि लेबार मांलायो ननि होवा सामु मा खायलायो अमनि यागनि यगनि हिके जों इकोनॉमिकली डेभलप उनि नांनाय इकोनॉमिकली डेभलप उनखेसि जों चिनि बोसारावनो काहा शिक्षा व्यवस्था खायमानाय लेखा फोरोंमानाय टाउनाव रहौयो दे बनि बाङै जों थानसाके मुभमेन्ट खायनि नांगौ थानसा अंनानि बागै बोरैगावनि चाटियाव मोंब्लै नांगौ नों जतन सिबो जे थानसानि फान बाहायबो कयेक दिन आगेनि रनो खोना ससियेल मिडियानि बिसिंतै कलेज बोरै मासा फाइमेनि न वाजै दं बाहायके गारि बिसिङाव इनसाल खायखानि नमो खायखा बनि परेचिनि वाइटिएफ टीडब्ल्यूएफ आगरतला वेस्ट पीएस नि थानि पीएस वो जिदि एंट्री खायमेनि परे तेनि दिनो हमते रं जागोन 4 বছর 5 বছর आगे फिरौ नायदि गोबां मानसिनि अर महारानि आमसायबो बाहायगतन आंहा अनजिसिनि सामु तांनाय रबाय अर जागा रंफ्रे जागै थानाव केस खालायमानि कोनो एक्शन ना जाया अर जागाबो गोबां मान गतन आंजा सिनि गिलावबो गोबां मान गतन आंजा इभेन अर उदयपुरावबो गोबां मान गतन आंजा एफआईआरनि थांहा हांखे ओ दारगा बाबू बायनो नारक जायो हासि किन्तु ताबो जों चिनि बुबाग्रा फाइ औ चिनि टिप्रा श्री तिनि हुकुमु मुकुमु रंनो मथांनार नांगे आबनो एक्सारसाइज बो खायनि नांगौ बुइ जेसेबानो खबै तंथुं नों बनो तैनाय पान्डा खायनो नांनाय फुनुक लायनो नांनाय मामिता लेबां मोसामुं निनि गरिया मोसामुं नुकजाक फानो सताइसे नुगुइ मा तंनाय ताम निहबा निनि जेनेरेशन ताइकेसे जेनेरेशन सै कलांना नांनाय जेमन काइसे एग्जांपल सान आं बलाय कतर प्रब्लेम सावनो जेमन 1980 नि दांगा जे आसिबो आसायनि रक बा आफ्रो सिक्लांने रक साइमानखा मकलबाय नुखा आफ्रो बाहायके देराखा बाहायके बोथारजाखा 2000 सन नगो मिनि दांगा नांखा आफ्रो बर लामा कासुइ बोथारजाखा आबो जे आफ्रो नुगनाय रक आफ्रो सिक्ला रक साइमान किन्तु ताबुक 2000 आसायनि बरक रक ताबुक आबाहे पाति मुनु याके बरक बाहायके साइमाननाय बरक नुगिया आ बाहायके सिनि हुकुमु मुकुमु रक बाहायनो जेनेरेशन टु जेनेरेशन साइमाना बागै अपडेट तंना बागै और सामुं सामुं थुंमुं सिरसितिनि ताउ तिमुरनो फुरनो नांगौ आबाहि मुजुदार कि काइसे कक्तमा जनजाति गौरव दिवस न रखसाबै जनजाति ट्रेडिशनल श्रीसितिनि थुंमुं हुकुमु पान्डा संसा जाखा गमावै थांजाक हुकुमु मुकुमु रगनो थुंमुंगै मसावै फुनुक लाइमानि पान्डा बो संसा जाखा तिनि शान्ति बाजारनि पतिसरी मोरासिं पाराव कम्युनिटी हल नगो आरो ट्राइबल ट्रेडिशनल गेम्स ताइ कल्चरल पान्डा रग बाहि फुनुक जाखा बीरचन्द्र मनु साउथ जोनाल इंकाय पांडा इंकाय टीटीएडीसी हापांगनि साथारमुं बैख्लायजाखा आरो थाङै मानजागैखा टीटीएडीसी नि ईएम अनंत देबबर्मा ईएम रवीन्द्र देबबर्मा तंखा जोनाल जॉइंट चेयरमैन हरेन्द्र रियांग ताइ जुदा जुदा आदं रक पांडानि बिसिं तैनाय रोंसोंनाय रक बरनि सिरसितिनि हुकुमु मुकुमु कानमुं चुमुं रचामुं मोसामुं थुमुं रक फुनुक लायखा ताइ थुमुंगो पार्टिसिपेट खायनाय मोसामुं पार्टिसिपेट खायनाय रनो सकात बर खाना रयरनि याक्तै खानाय सिनत्रिनि अकथम शान्तिर बाजारनि और कैसा और वो ini zonal office तो और zonal office है बरंगी टिप्रासा आगे जुग रमै ताम ताम थों अब फुंगनान बागै बरो उद्दुगनावै तिनि तुनो इनभाइट खेगा और वो आनि एम गान तो वो शिक्षा मंत्री तिनि एडिशनल सिउ तो इनके तांहिन अबरो आंनुखा हासिगो फुनुमानि अब याकं गम सबाय तालाय राय माने
আবার আগে যুগে जों চেরাই পরিবর্তন এই ও ওয়া সতলাই মানে কিন্তু বর্ণ তিনি ওয়া টান মানে আর ওয়া কত রঙই বড় ইয়াকে বেড়াই থাকো টেকে যা ওয়া চিকন না নাগো আগে বুড়ি বুড়ি ওয়া ফান ছলাই মানে আবার নইনো ফান ছলাই মানে আগিওটা তাবো এই কবাংমা তো দাগারই সারঙ্গ মানে দাগার মানে কাইসা চালাবাই কাইসা বড়ি বা বড়ি বাই বড়ি দাগারলাই মানে এই সমস্ত বড় ট্রেডিশনাল যে চিন বরংনি আগিনি যুগ্ন তেইসা তিসাই তুমানি বাগै आङो अंगन अफिसरा তিনি अंगन जुनाल अफिस एवं जुनालनि चेयरमैन दं आं बेलाय हामबाय माय आफाद जे ब्रक तेइसा बरंनि बोखाव आगिनि जुगनो हिसाबै फुनुरिका आसुनकौ जतन हामबाय yang tipramo thani bisingo no kaisa kese kereng mane koktoma kase pheka 49 samono agri department ni pakhati kaisa samung khajigi tongmani jagao lal sorani simi tipramo thani mungoi contractor sumon das no ang tipramo thani se nei rangchao nei koksil jalai mani koktoma kase pheka polton chakma bai protap deporma mungoi tipramo tha party ni mungroi rangchao party no sitrai jononi bo koksil jalai kha abang kai 49 samono ni YTF ni vice president kusum tripura tai Myanmar Regional Committee President Sarman Deporma Songro kahapang ni tawde bukhukchong obai koksil chamung to tonglei bisingo kitabo party ni bisingo proni kese kereng ni kok to manono angno kisa sawai khanarmani kokse kamana tawde bukhukchong tabok tai kaisa jotoni kotor kok to manoro ang sanani thangi tongo abong kakai chini jungjal ni kok dukhu dosani kok tai je backbone hni hinjago tabuni siklarok o siklarok no lekha rangkai school ka hamnango a school ka hamo joto bor thang porimaya abi joto kamio je school tomone amano ka ham khlai jai piaba a jagao no dera mung nuk jakha je school master tongo khorok ba porine ki 153 jona piaba borni bisingo a pajonan bisingse PI physical instructor mohine tong ko char jona bai kaisa school bai ke choli nai obro tuinei sumung kasaga guardian dok khorang ti salaika abo baksang ka kai ayajak bai school cholir ma haisi hini koksil chalaisibo patimungkha durlob narayan higher secondary school বিদ্যাজ্যোতি স্কিম ni bisingo tongmani yagulobo teacher korei 153 jona student 5 jona teacher bai choli tongkha abo hai o kutung uma jorabo nok ni bekre ba hamia fan korei table korei o jongjalokno lukorokno sawai sarkar ni bkhakti yapri derom jangno hnaino khadujak lukorokni koksil chamung khnai ji pharika chini tini je বিদ্যাজ্যোতি স্কিম ni bisingo tongmani je o school suno ma hingmani bai belakhe derajak durlom narayan higher secondary school bisramgঞ্জ চামচানি নাইনে যাও প্রথম স্কুলে ভর্তি করাইছি বাচ্চার ফিউচার এখান থেকে বলবো 1 থেকে 12 অবধি টিকিসি থেকে 12 অবধি ইংলিশ মিডিয়াম হবো ঠিক আছে এখানে ক্লাস হয় আয়ার মাধ্যমে একটা টিচারও নাই ক্লাসের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতি নামে কি ভাবনা চলতেছে না কে চলতেছে আসলে বুঝতে পারতেছি না আমরা কি আসলে বিদ্যাজ্যোতি বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করে কি প্রবলেম না জিতলাম বুঝতে পারতেছি না এখন কি মিড ডে মিল যে খাওয়াইতেছেন এও আমরা মিড ডে মিল খাওয়াইতেছি বাচ্চা গরমে খাবার খাইতে পারতেছে না নাই কিছু নাই ক্লাসরুমেও ফ্যান নাই এখন আমরা কি চান আমরা চাইতেছি স্কুলে অ্যাটলিস্ট যে পিকেজি স্টুডেন্ট আছে তার লাগে আয়া দিয়া টিচার ক্লাস না করে টিচার দিয়ে ক্লাস হোক আচ্ছা এবং ফ্যান যে ব্যবস্থা আছে এটাতে গরমের জন্য গরম সম্পূর্ণ করে আর কি স্কুল এটা দুর্লভনারায়ণ বিদ্যাজ্যোতি আচ্ছা এটা স্কুলের নাম কি আমাদের বিদ্যালয়ের নাম দুর্লভনারায়ণ এসএসসি স্কুল বিদ্যাজ্যোতি সকল এখানে ছাত্র কতজন আছে আমাদের প্রায় শিফটই আছে প্রায় প্রি প্রাইমারিতে আছে 31 আর 1 টু 5 পর্যন্ত আছে 120 জন মোট 151 151 আর নিউ এডমিশন চলছে আর ভর্তি চলছে হ্যাঁ আজকে 2 জন আছে এই সহ টোটাল আছে 153 জন টিচার আমরা এমনিতে গভর্নমেন্ট টিচার আছি আমরা 5 জন একজন সম্পূর্ণ ব্লাইন্ড হ্যাঁ 4 জন দিয়ে আমাদের বিদ্যালয় চলছে পাশাপাশি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে আমাদের প্রি প্রাইমারির জন্য একজন আয়া দিয়েছেন হ্যাঁ ওনার নাম শিল্পী দেবদার আচ্ছা এখন যে মিড ডে মিলে যে খাওয়া দাওয়া চলছে প্রতিনিয়ত এখানে পাকা নেই বাচ্চারা গরমে খেতে পারছে না অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এটা কি বলবেন এটা নিয়ে আমি আমার ডে শিফটের যে এএসএম অর্থাৎ ভাইস প্রিন্সিপাল যিনি আছেন ওনার সঙ্গে
আমি দুই একবার আলোচনা করেছি এবং উনি ওটা মানে বিবেচনাধীন রেখেছেন যে এটা পরবর্তী খাবানি তাহতে বুকুকচং হাইকে নরক নখনা চিন্তি প্রাসিসি কোন মথাংনা বাগিনাই আও অর্গানাইজেশন কাইসা হাইকে তো সামনাनै নাंगौ যত জাগানো প্লাंनो नांगौ 12 था कतर नि कक इंटरनेशनल कक अब तंगनाइनो फियाबा साक नि कक नो पकि चुगिया आबगे आंनो वाइरे वाइ साका निजिनि कामिनि बुमुं बसानि बुमुं जागानि बुमुं ककबर बाय खायनानि दा पकबाय जादि ताई आबनो कारि बाहानियाव साकनि जे हुकुम कोन मथांनानि बागैनाय लगियो तैनानि लांगा तैनानि निनि खुत्रक तैनानि चिरिग्राइ कान्नानि रिबरक ताकनानि ता पकबायथों अबनो चिनि तिनि वान्स मुंथं ताई बाबा इसा फाजिं कक तमा जे बार्डार निनि 12 था कतनि जत बर्डार न कराक नाय मथां रजाक सोशल मीडिया तो ताक भाइरल नङि दङ जे 8टा हरनि 8टा निसिमि फुंनि 8टा जरा उनको कारफु जारि जाखनै फियाबा अफिशियली कुनु चिनिया फाव तो उनको नोटिफिकेशन मान्याखो तबे आबहाय नि बकक सालाय तंगाय बायो आबगै बर्डार बखा थांगिया तंगाय खेनो जावो बर्डार किनार सेद्रै रब कराक नाय मथां ngै तले तंग हाइसि आसक कराक चबा ngै तंखा तामुं yang नायबा आबै खजाक तंबाय थि नै कक कसारैनो तिरिन जरान कक पादार मा खलप सिनाय खना तैबै सा कुबनि कक न तुइ फाइ नै कक कसारो जतना हामबाय।